बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि बाबा जी ने हिकमत कैसे शुरू की, इनको कैसे पता चला कि जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हम खाते रहते हैं, जो कि आम घरों में भी इस्तेमाल होती हैं, लोग अपनी पॉकेट में डाल के जो है वो खाते रहते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ इनमें से किस मिकदार में खाएं तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जबकि वही चीज़ वो रोज़ाना खानों में है, सालन में डाल के भी खाते रहते हैं। तो ये इसके लिए मैं आपको, बाबा जी ने एक अपनी किताब में आर्टिकल लिखा है जिसमें बाबा जी ने अपनी सारी सीक्रेट बयान कर दी है कि उन्होंने मरीज़ों का हिकमत से इलाज करना कैसे सीखा। तो नाज़रीन, बाबा जी की जो किताब है इस्लाम और सेहत का नया एडिशन, इसमें बाबा जी ने एक लिखा है इलाज, फ़लसफ़ा और हिकमत। इसमें बाबा जी ने सारी सीक्रेट बयान कर दी हैं कि उन्होंने अपनी हिकमत का आगाज़ कैसे किया और बाबा जी के दिल में कैसे आया कि कौन सी चीज़ है उसका कैसे इस्तेमाल करें तो वो इंसान ठीक हो जाता है। आपने देखा और सुना भी होगा कि नाज़रीन, डेरे पर जो पेशेंट्स आते हैं, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के आते हैं, जिनमें दिल की बीमारियां होती हैं, इसके अलावा किसी को मिर्गी होती है, किसी को डॉक्टर ने बाईपास बताया होता है, किसी की हड्डियों का ऑपरेशन होना होता है, लेकिन वो बाबा जी के डेरे पे आते हैं और बाबा जी उनको कुछ खाने पीने की चीज़ों का बताते हैं और बाबा जी की एक छड़ी है जिससे वो दम करते हैं और मरीज़ ठीक हो जाते हैं। कई लोगों को तो बाईपास की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आखिरकार कैसे आई, आपकी नज़र में इस किताब से जो बाबा जी ने लिख दी है पेश करते हैं कि कौन सी चीज़ खाने से क्या फ़ायदा होता है। अल्फाज बाबा जी के हैं और सिर्फ मैं आपकी खिदमत में ये पढ़ के पेश कर रहा हूँ। बाबा जी फरमाते हैं कि मैंने जो तरीका इलाज अपनाया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान करीम से ली हैं। मसलन कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान तआला ने जैसे अनार, खजूर, इंजीर, जैतून और शहद वगैरह का ज़िक्र किया है, कुछ वो चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें बाबा जी फरमाते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, जैसा कि 4 चीज़ें जो है जिनमें कस्से शीरीं, शहद, इंजीर और जौ हैं। तो वो फरमाते हैं कि ये चीज़ें मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली हैं। बाकी सारी चीज़ें वो हैं जो मेरे दिल और दिमाग पर अल्लाह की तरफ से वारद हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं काजू भी बतौर दवा इस्तेमाल करवाता हूँ अपने मरीज़ों को। काजू जो कि आप लोग खाते रहते हैं, तो वो बाबा जी फरमा रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला कि काजू जो है वो भी एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। हम तो इसको ज़्यादा के ड्राई फ्रूट के तौर पर ही लेते हैं। तो बाबा जी ये किस्सा बयान कर रहे हैं, किस्सा सुनने वाला है कि हमारे एक दोस्त भाई का नाम ज़फ़र था। उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी पिंडली में एक कील पेवस्त हो गई थी जो डॉक्टरों से नज़रअंदाज हो गई। 4 या 5 दिन गुजरे तो वो दर्द से चीखने लगे, वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थे। डॉक्टर कहने लगे कि स्पेशल टीके मंगवाने पड़ेंगे जो गालबन रावलपिंडी से मिलते थे। एक और दोस्त साहब टीके लेने जा रहे थे तो कुद्दूस साहब मेरे पास आ गए और कहने लगे कि आप कुछ गौर करें भाई। यानी कुद्दूस साहब ने बाबा जी से रिक्वेस्ट की कि आप गौर करें कि इसका क्या इलाज हो सकता है। तो बाबा जी फरमाते हैं कि मेरे सामने काजू आ गए कि इसे काजू रोज़ाना खाने को दें। उसी ज़माने में झेलम से काजू दस्तयाब ना हुए तो उन्होंने रावलपिंडी से मंगवा कर दिए। चंद ही दिनों में उनके ज़ख़म भर गए। सुभान अल्लाह। तब मैंने सोचा कि ये जानूं कि काजू इंसान के जिस्म में क्या करता है। तो जेलम में एक हकीम शान साबिर साहब के यहाँ मुफरदात की किताब मिली। मैंने उसमें काजू के मुतल्लिक़ पढ़ा तो पता चला कि इसमें अंदरूनी और बैरूनी ज़ख्मों को भरने की सलाहियत पाई जाती है। ये जज़ाम कोड़ के ज़ख्मों को भी दुरुस्त करता है। तो इस तरीके से बाबा जी ने मरीज़ों को काजू देने शुरू कर दिए। और जो है, यानी हमने भी देखा कि डेरे पे जब मरीज़ आते हैं तो वो कहते हैं कि उनको ये मसला है, जैसे कुछ रेशे फट जाते हैं, किसी किस्म के घुटनों में दर्द होता है, जो रेशे फटे होते हैं, कंधों में जो रेशे फट जाते हैं अक्सर औकात, तो फिर हम लोग उनको 3 काजू रोज़ाना में देते हैं तो उससे वो है वो ही, लेकिन 3 काजू देते हैं। देखिए जी बाबा जी क्या फरमाते हैं आगे। तो उसके मुतालिक बाबा जी कहते हैं कि इस तरह बुखार के लिए आगाही हुई कि मुनक्का दो। यानी बाबा जी फरमा रहे थे ना कि ऊपर उन्होंने बयान कर दिया है कि बाद दफ़ा मुझे अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से दिल में ख्याल आ जाता है, वारद हो जाता है कि ये चीज़ मरीज़ों को दूँ। तो बुखार में कहते हैं कि मैंने कहा कि मुनक्का दो, कि आंतों और दिमाग और ब्रेन की सूजन को भी दूर करता है। एक ऐसा बच्चा मेरे पास आया जो बार बार बिस्तर पर पेशाब कर देता था।
اس حوالے سے یہ بات سمجھ آئی کہ پستے کا استعمال کروایا جائے۔ دماغ میں آیا کہ صبح شام 3 دانے پستہ کے کھائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین، ڈیرے پہ جو مریض آتے ہیں، سوری میں یہ باتیں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ان کو ہم لوگ پستہ دیتے ہیں۔ پستہ ہم ان کو بھی دیتے ہیں جن کو بار بار پیشاب کے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو پستہ دیا جاتا ہے، جو کہ کیونکہ یہ مثانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ویسے الائچی بھی ہم لوگ دیتے ہیں، جس کو پروسٹیٹ کینسر ہو تو اس سے ہم دیتے ہیں کہ وہ ہر دوپہر کے کھانے کے بعد 2 الائچی جو ہے وہ منہ میں رکھ کے چباتا رہے، اس کا عرق پیتا رہے، تو اس سے بھی اس کا جو ہے وہ مثانہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے بابا جی لکھتے ہیں جی، پستے کا فنکشن جسم میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی مثانے پہ جھلی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب کی حاجت ہونے لگتی ہے، یہ اسے ریپیئر کر دیتا ہے۔ بابا جی نے یہاں لفظ ریپیئر کا استعمال کیا ہوا تو میں بول رہا ہوں، اور وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے، یوں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی عمر کے افراد بھی اس مسئلے کے ساتھ ہمارے پاس آئے، جن کو ہر 15 منٹ کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی تھی، تو وہ بھی پستے کے استعمال سے درست ہوتے دیکھے گئے۔ اسی طرح چیزیں سامنے آتی چلی گئیں، کوئی بھی چیز کسی طبیب، حکیم یا ڈاکٹر سے مستعار نہیں لی ہے اور نہ سیکھی ہے۔ بابا جی بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں میں لکھ کے دیتا ہوں وہ میں نے کسی حکیم سے یا کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی تو وہ دیتے رہتے ہیں۔ آگے بابا جی ایک اور قصہ بیان کریں کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا علاج کے لیے ہے، وہ جہاں ہاتھ رکھتا تھا اس کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی تھی۔ دماغ میں آیا کہ میٹھی کشمش آئی، جسم کے اندرونی اور بیرونی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے میٹھی کشمش سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جس میں پانی کی کمی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک حاملہ خاتون بھی آئی تو اسے سبز انگور کھانے کا کہا، اور وہ روبہ صحت ہو گئی، اور ڈاکٹر نے اس کی میجر سرجری تجویز کی ہوئی تھی جو کہ ٹل گئی۔ جی تو یہ جو میٹھی سوگی ہوتی ہے، بعض خواتین آتی ہیں جن کو پیریڈز کا ایشو ہوتا ہے، جن کو زیادہ ایام ہو جاتے ہیں، تو بابا جی ان کو میٹھی سوگی کھانے کو دیتے ہیں 21 دانے روزانہ میٹھی سوگی کے، اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بابا جی نے کیونکہ یہاں بیان کیا گیا ہے جو بلیڈنگ کے حساب سے تعلق ہے، تو اندرونی جو ہے اس سے، کیونکہ انگور بھی وہی چیز ہے اور میٹھی سوگی جو ہوتی ہے اس کا اور کام ہے۔ انگور اور منقع جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ دوسری قسم کا انگور ہوتا ہے، اور یہ میٹھی سوگی کی بابا جی کہہ رہے ہیں۔ آگے ہے جی کہ آج کل بازاری کھانوں اور دیگر غیر صحت مند رجحانات کی وجہ سے فیٹی لیور کے مسائل کے ساتھ بہت لوگ آتے ہیں، اور دیگر غیر صحت مند رجحانات کی وجہ سے لوگ کھاتے رہتے ہیں اور ان میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کھانے ہوتے ہیں سارے یہ بازاری کھانے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کیا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل جو مرغیاں لوگ آپ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کباب منگواتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ زندہ مرغیاں اور حلال کی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک طریقے سے صحت مند مرغیاں ہوتی ہیں، یا وہ مری ہوتی ہیں؟ اس لیے جو ہے یہ چیزیں انسان میں، جو آپ لوگ برگرز کھاتے رہتے ہیں، آج کل رجحان بڑھ گیا ہے رات کو وہ فاسٹ فوڈ کھانا، تو اس سے وہ بابا جی کہہ رہے ہیں